تو میں واپس آیا تو اس نے کہا کیا پڑھا وہاں پہ؟ میں نے کہا نماز. اور کیا پڑھا؟ میں نے کہا قرآن شریف. وہ اتنا غصے ہوئی میرے فادر سے. تو مجھے ابھی تک یاد ہے میرے فادر نے ان کو کہا اس کو اس تربیت کا پتہ بعد میں لگے گا. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. کشمیر لائف کی یادیں میں آپ کا خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ کشمیر لائف کا پرسنل ہسٹری پروجیکٹ ہے. پرسنل ہسٹری جب ہم کہتے ہیں تو ہم پاپولر ہسٹری کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن پرسنل ہسٹری کی وجہ سے پاپولر ہسٹری کبھی امپروو بھی ہو سکتی ہے اور کبھی کچھ نئے گوشے بھی سامنے آتے ہیں جو شاید پاپولر ہسٹری کا حصہ نہیں ہوتے ہیں. تو آج کی اس کڑی میں ہم بات کر رہے ہیں جناب وجے در صاحب سے. وجے در صاحب جانی مانی ہستی ہیں، ڈی پی ایس کے چیئرمین ہیں، ڈی پی ایس سری نگر. ڈی پی ایس کا جو کلچر ہے، ڈی پی ایس کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے، انہوں نے کشمیر میں انٹروڈیوس کیا. در صاحب آپ کا خوش آمدید. شکریہ شکریہ. تو در صاحب آج کے اس شمارے میں ہم صرف آپ کی کہانی نہیں سننا چاہتے، ہم آپ کے والد صاحب کی کہانی بھی سننا چاہتے ہیں. ڈی پی در جو کشمیر کی سیاست میں ایک اہم کردار رہے ہیں فار موسٹ آف لاسٹ ٹل 1975 ایگزیکٹلی. تو ناظرین میں آپ کو بتا دوں، جب ہم درگا پرساد در کی بات کر رہے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں اس شخص کی جس کا کنٹریبیوشن کشمیر میں 47 سے پہلے شروع ہوا اور جو بعد میں بتدریج مختلف ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے ایمبیسڈر بن گئے یو ایس ایس آر کے. اور آج بھی یو ایس ایس آر کی جو ملک کے وہاں ایمبیسی ہے تو وہاں ان کے نام سے ایک ہال اب بھی ہے، اور ان کا رول نہایت ہی کلیدی رہا ہے 1971 میں جب بنگلہ دیش پیدا ہوا. در صاحب اور ان کے والد صاحب کے بیچ میں 23 سال کی عمر کا فرق ہے. جہاں تک میرا ماننا ہے 23 سال جب والد اور بیٹے کے درمیان فرق ہوتا ہے تو وہ دوست ہوتے ہیں. کیا یادیں ہیں ڈی پی در صاحب کے بارے میں آپ کے ذہن میں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اپنے کام میں بہت مصروف رہتے تھے. میرا انٹریکشن بہت کم رہا، مگر جتنا کم رہا اتنا ہی میرے لیے ایجوکیشن رہی ہر ایک سفیر میں. ان کے پالیٹکس کا مجھے اس وقت کوئی اتنا علم نہیں تھا، مگر میں آپ کو بتاؤں فار ایگزامپل، میں آپ کو یہ جو آپ نے شروع کیا ہے ہسٹری، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو آپ نے خود کہا کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو کہیں انکہی ہوں گی، اور پروسٹیرٹی کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہو. آپ کے میرے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوگا جتنا آگے پروسٹیرٹی کے لیے وہ بھی سوچیں گے صاحب در صاحب تھے یا خاندان تھا. میں اپنی شروعات آپ سے صفا قدل سے شروع کروں گا، جہاں میں پیدا ہوا تھا. صفا قدل مینلی وہاں پہ 4 میجر درز تھے. ایک شام سندر لال در جن کا سب سے بڑا مکان تھا وہاں، اس کے بعد پنڈت بلکاک در نیکسٹ ٹو ہم، پھر میرے گرینڈ فادر شری کانت در، اور پھر پنڈت نرکاک در جو کہ ڈاکٹر گرجا کے فادر تھے. نرکاک در واز ون آف دا فرسٹ ایم ایز آف کشمیر. اور مجھے یاد ہے ایک بار وہ میری دادی سے ملنے آئے اور ان کو کہا کہ بھئی مجھے مہاراج صاحب نے نوکری دی ہے 90 روپے مہینے. تو میری دادی نے کہا کرو. اس نے کہا نہیں، میں در خاندان 90 روپے کی نوکری کروں، میں نہیں کروں گا. ساری عمر انہوں نے کوئی کام کیا. پنڈت بلکاک در کا جو ہسٹری میں رہا ہے کافی امپورٹنٹ رول رہا ہے ان کا بھی. ان کے جو وہ اپنے محل اس کو کہتے تھے، وہ تھا بھی محل. پرابلی فرسٹ پلاسٹر پیرس سیلنگ جو تھی وہ ہم بچوں کے لیے بڑی اچھی تھی. اس پہ ستارے بنے ہوتے تھے اور چاند بنا ہوتا تھا لٹ. تو ہم وہاں پہ غالباً چوری چھپے جاتے تھے لائٹ آن کر کے
तमाशे देखते थे। और इनमें हम तीन में, मेरे ग्रैंडफादर, पंडित बलकागदा और नरका, इनका कॉमन ग्राउंड होता था। वहाँ पे आगे होता था सेकडाफर। उस सेकडाफर में बाकायदा सब्ज़ी वगैरह बनती थी, और हमें कहा जाता था बचपन में कि वहाँ एक कतिज लंगी है, अच्छा, उसका साग जो है वो महाराजा के पास आता, स्पेशल साग उसका वहाँ से ग्रो होता था, सेकडाफर से, जो कि महाराजा के जाता था। तो ये उन दोनों की कहानियाँ हैं। मेरी अपनी वहाँ पे तरबियत बड़ा हुआ। रंगटेंग स्कूल में जाता था मैं, जो अभी भी है। मेरे फादर भी रंगटेंग स्कूल में जाते थे। उसके बाद वहाँ पे एक वाक़या ऐसा हुआ कि आपका 47 शुरू हो गया। पढ़ाई लिखाई वैसे भी हम कहते थे कम ही हो तो अच्छी है। तो एक वॉलंटियर छोटे हम लड़कों का कहा गया कि आप सफ़ा कदर ब्रिज की हिफाजत करोगे, और उस ब्रिज पे हम खड़े होकर नारे देते थे, हम कश्मीरी हैं तैयार, हमलावर खबरदार। और हमको लकड़ी की बंदूकें दी थी, उसकी मेरे पास फ़ोटो आपके लिए है। और ये बड़ा ही एक उस वक़्त हीरो हमारा होता था शेखुल्ला, शेख साहब का क्या फरमान, हिंदू मुस्लिम से था। ये बच्चा एक किस्म का एवोल्यूशन भी कहिए और रेवोल्यूशन भी कहिए उस वक़्त का था। सफ़ा कदर में ही मेरी बुआ थी, दीप साहब की बहन, जो वन ऑफ द फर्स्ट एमएस जो लाहौर उनको उस वक़्त पढ़ने के। मेरे ग्रैंडफादर की डेथ बड़ी यंग एज में हुई, इसलिए डीपी साहब भी सबसे बड़े थे, तो लेना देना सब उन्हीं का होता था। तो उन्होंने एग्री किया कि नहीं, मेरी बहन पढ़ने जाएगी, और हमेशा भी करके आई। फिर उनका अपना काम काज शुरू हो गया, और उनके फ्रेंड्स थे बाकी कज़न्स। तो एक दिन मुझे कहा चल तुमको पिक्चर देखने ले जाए। तो मुझे पिक्चर देखने ले गए प्लेडियम सिनेमा। पिक्चर क्या थी? रोमियो एंड जूलियट। शायद उसी का असर मेरे जहन में रहा जब मैंने शादी की। अच्छा। खैर वो तो अलग बात है। उन दिनों में मेरे ख्याल में 8-10 लोगों की प्राइवेट कार्स होती थी। एक पंडित बलकागदर की थी, एक मेरे नाना की थी पंडित मट्टू साहब, एक किरण जी के नाना थे बख्शी देवी सर, उनके पास थे, एक ख्वाजा सलाम शाह थे, उनके पास 4-6 गाड़ियाँ होती थी, जिनको एक टाइम पे ये भी हुआ था कि गाड़ियाँ एक्वायर की जाए आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। मगर 5 साल की एज में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोमियो एंड जूलियट फिल्म मुझको लेके देखने, और मेरी बुआ और उनके मेरे बाकी रिश्तेदार, दैट वाज एन एक्सपीरियंस आई मस्ट से। उसके बाद फिल्मों का बड़ा शौक़ रहा। आई बिकेम ए फिल्म हब, और लेटर ऑन ब्रॉडवे सिनेमा बनाया, शायद उसी वजह की। और फिल्मी दुनिया से फिर काफ़ी ताल्लुकात रहे, वो अलग बात है। मुझे फिर 48 के एंड में आगा अशरफ अली होते थे यहाँ पे, ग्रेट एजुकेशनिस्ट। वो मेरे पहले टीचर थे नवी। उन्होंने मुझे कहा तुमको दिल्ली जाना है। मैं कहा दिल्ली क्या करने जाना? मैं 7-8 साल का था। कहा तुम्हें जामिया मिलिया में पढ़ाएंगे। तो मुझे उस एज में दिल्ली पहुंचा जामिया मिलिया में। जामिया मिलिया में उस वक़्त हमारे प्रिंसिपल साहब थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। खादी पहननी होती थी, खाने के लिए एक बड़ी सी रोटी और एक चमचा दाल का, लंच के लिए, डिनर के लिए। फ्राइडे को हमें वहाँ पे बहुत तकलीफ़ होती थी, क्योंकि हमको हाथ फैला के रखना था, और हमको 5.5 आने पॉकेट मनी मिलता था। मेरे साथ ख्वाजा हुसैन साहब के बेटे यासीन भी थे, तो हम दोनों ये 11 आने जमा करके जामिया मिलिया से पैदल आते थे कश्मीर हाउस। उन दिनों ख्वाजा हुसैन साहब हमारे ट्रेड कमिश्नर थे, उनको एक ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थे कश्मीर के। ही वॉज कॉल्ड हिज एक्सलेंसी असनुल्लाह एट दैट टाइम। तो वहाँ पे हम खान मार्केट से एक 8-9 आने का बिस्किट पैकेट खरीद के
दोनों बैठते थे, 2 पानी के गिलास लेके उसमें डुबो के बिस्किट खाते थे। ये था वो ज़माना में। फिर एक बार मेरी बुआ दूसरी आई वहाँ पे, और मुझे अभी तक याद है, वो गेट से एंटर कर रही थी और मैं खड़ा था, और मेरी तरफ देखा तो रोते रोते पागल हो गई, खादी पहनी हुई, सर शेव करके। तो उसने मेरे वालिद को कहा, जी ये नहीं, ये हम। जामिया में एक बहुत अच्छी बात जो शायद बहुतों को ना पता हो, 5 वक्त की नमाज और कुरान शरीफ कंपलसरी था। मुझे भी पढ़नी थी 5 वक्त की नमाज। आपको भी? हम 2 हिंदू लड़के थे वहाँ पे कुल। इट वॉज कंपलसरी फॉर एवरीबॉडी। आई लर्नड द मुस्लिम रिलीजन फ्रॉम जामिया, और इट वाज प्रॉबेबली अनयूजुअल फॉर अ दार खानदान का एक चिराग, उसको आपने भेज दिया एक मुस्लिम स्कूल में। यस। और वो नमाज भी पढ़ता रहा? नमाज। और मेरी दादी ज़रा ज़्यादा रिलीजियस थी, उनका अपना छोटा मंदिर होता था। तो मैं वापस आया तो उसने कहा, क्या पढ़ा वहाँ पे? मैंने कहा, नमाज। और क्या पढ़ा? मैंने कहा, कुरान शरीफ। वो इतना गुस्से हुई मेरे फादर से। तो मुझे अभी तक याद है, मेरे फादर ने उनको कहा, इसको इस तरबियत का पता बाद में लगेगा। और हकीकत ये है कि जब मैं सोसाइटी में एंटर हुआ तो मैंने देखा कि कोई फ़र्क नहीं था। मुझे कोई हर्ज नहीं हुआ कि मैं तरामी में खाऊं या गिलास में पानी पीऊं या नहीं पीऊं, जो टैबू था। यस, जो टैबू कश्मीरी पंतु। हाँ, अब भी है। तो ये सारे उस ज़माने की बातें हैं। कितने साल आपने नमाज पढ़ी और कुरान 2 पढ़ा? साल। 2 साल के बाद मुझे बख्शी साहब के साथ शरफ हुआ दिल्ली से श्रीनगर आने की। उन दिनों की फ़्लाइट में 7 घंटे लगते थे। 7 घंटे? जी। वो कैसे चलता था, टांगे पर? और डिकोटा प्लेन था, वो रुकता था फ्यूलिंग के लिए अमृतसर, पठानकोट, जम्मू, आस्ता आस्ता पहुँचते थे। और बख्शी साहब बड़े मेहरबान थे वैसे भी, और उन्होंने मेरी बड़ी खातिर की। रास्ते में खैर 7 घंटे लगा के मैं वापस। ये कौन सा साल था? 1949-50 that year। और उस वक़्त बख्शी साहब को ग्रीट करने आए थे काफ़ी लोग, और कुछ लेडीज़ थी एयरपोर्ट पे। वो वन कर रही थी, लड़ीशा था। अच्छा। हवाई जहाज़ आयो मौज कश्मीर, लोगों को तौबा तकसीर। अच्छा। ये था ग्रीटेड बख्शी साहब एट द एयरपोर्ट। दिस इज वेयर आई वाज प्रेजेंट। Why he was greeted? He was not so very special those days. नो, बट एक लीडर था, गए 8-10 लोग वो थे साथ में, एक थोड़ा वन भी कर लिया। एक जहाज़ में आए थे, छोटी बात थोड़ी थी, रोज़ थोड़ी जहाज़ आना था। दालमिया जैन एयरवेज होता था उस वक़्त का, प्राइवेट एयरलाइन जो थी। जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियाँ भी मैसर होंगी और 2 व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं। आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए ज़रूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी ख़राब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यहीं। तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपुरा, श्रीनगर। हमें खिदमत करने का मौका दें। थोड़ा सा ये बता दें कि जब ये बात सही है कि दर साहब सीनियर जो थे वो शेख साहब के बड़े नज़दीक थे, और जब ट्राइबल रेड्स हो गए तो उन्होंने बड़ा काम किया, वो बहुत मोमेंट पे थे, बहुत हर जगह जाते थे वो। लेकिन आपकी यादें क्या हैं? और जब वालिद साहब शाम को 2 दिन, तीसरे दिन वापस घर आते थे तो क्या कहानियाँ बताते थे? कहानियाँ कम ही सुनाते थे, मगर ये ज़रूर सुनाते थे कि भाई यहाँ किसी को बंदूक चलानी नहीं आती। तो एक दिन वो लिटरली 2 बाजू में कोई 10-15 बंदूकें लेके आए, और यहाँ थे श्यामलाल वाट, गुलाम नबी नायक। उनको कहा, ये लो। उन्होंने कहा, जी हम क्या करें उसको? हमें तो पता नहीं है। कहा, ये ट्रिगर है, ये लॉक है, ये गोली बंदी है, ये गोलियां हैं।
जब तुम देखोगे एनिमी ये तुमको ट्रिगर जमाना, ये थी हालत उस वक्त। थी नहीं कोई फौज थी नहीं टू फाइट द कबालीज। कबालीज हमारे आए थे शाल्टेंग तक और हम सफ़ा कदम में थे, नज़दीक था। वहाँ पे मुझे याद है कि मेरी ग्रैंड मदर, मेरी बुआ, क्योंकि हमारे गायों का कमरा होता था, ये वहाँ पे छुपे हुए थे। तो हमारी एक होती थी मुख्ती, उसको मैं बुलाता था मुख्त मौज। मेरी दादी कहती थी ये तुम्हारी दुध मौज। And the respectability she had in the house was as much as my दादी would get. मुख्ती और उसके बच्चे मेरे ख्याल में पता नहीं कितने दिन हमारे दरवाजे पे खड़े रहे कि अगर कुछ होगा पहले हम फिर आप। फिर मोहल्ले वाले आए, उन्होंने वहाँ पे it was just an unbelievable scenario, I would say, which probably today maybe some houses will still do it, but I have my doubts. You would, God forbid, have a scenario like that and have the same sympathy from everybody or have the same cooperation from everybody. It was fantastic. और मुझे याद है कि सफ़ा कदल में ये रिफ्यूजियों की गाड़ियाँ टांगे आते थे, हम वो देखते थे, संदूक भर के जो भी आते थे बारामूला से बाकी जगह पे। It was a very, very sad scenario which left a very indelible mark on me particularly. पर छोटा था मैं, ये समझ नहीं आ रहा था क्यों कोई अटैक करे, किस लिए अटैक करे। पाकिस्तान हमारे जहन में था नहीं, उस वक्त छोटे थे। बट सिर्फ ये था कि सब हमने डिफेंड करना है, चाहे कुछ भी हो। सो चाहे वो लकड़ी की बंदूक की क्यों ना हो, हम समझते थे कि हम बड़े किलर्स हैं। मेरी दादी तब तक फिरन पहनती थी और तिरंगा बांधती थी। उन्होंने तिरंगा उतारा, फिरन उतारा, साड़ी पहनी, अपनी बेटी को, बहू को, मेरी माँ को जमा किया। ये लोग जनाना पार्क में जाते थे, वहाँ इनकी ट्रेनिंग होती थी। मुझे सिर्फ एक ही लेडी याद है उन दिनों की, वो थी महमूद अहमद शाह, ज़ैनब बेगम ज़ैनब थी जो कि लीड करती थी। मगर जो स्पिरिट उनमें था, वो स्पिरिट अगर आज कश्मीर जिंदा है उस स्पिरिट की वजह से। मैं डाइग्रेस करके आपको बताऊंगा कि 1990 में यहाँ पे जो भी हुआ वो अलग हिस्ट्री है, मगर किसी ने कश्मीरी औरत को क्रेडिट नहीं दिया। कश्मीरी वुमन फॉर द टेररिज्म इन कश्मीर। इट मे साउंड वेरी स्ट्रेंज टू यू, बट इन औरतों को जिस तरीके से ट्रीट किया गया, इनकी टांगों में गोलियां मारते थे जो कि जीन्स पहने थे, इनके मुंह पे एसिड्स फेंकते थे अगर बुर्का नहीं पहना होता था। ये तो ठीक है कि कश्मीरी पंडितों को निकलना पड़ा, वो बड़ा जुल्म हुआ अपना घर छोड़ के, मगर जो यहाँ की औरतों पे जुल्म हुआ उसकी मेंशन कोई नहीं करता। और फिर इसी औरत ने 93-94 में कहा अपने मर्दों से कि भाई अब आप जाओ, कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो, कुछ नौकरी का इंतज़ाम करो। दैट इज़ व्हेन कश्मीरी man left the valley and spread himself all over the world, which is very credible. But it was basically this woman. She said, I'll take charge. आप अंदाज़ा लगाइए जो कहानियाँ हमको कही गई कि साहब एक मिलिटेंट्स आए, कहते अच्छा बीबी उठो खाना बनाओ, खाना बनाते थे। अगर उनकी छोटी बच्ची होती थी, कहा ये आपकी बच्ची है, अच्छा कोई नहीं हम फिर आएंगे। अब अंदाज़ा लगाए उस माँ का हाल उस वक़्त जब ये सुनती थी। ये कोई ज़िक्र नहीं करता इसका। और जो उस वक़्त उसने शुरू किया, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसने शुरू की वो थी कि उसने एजुकेशन किया। उसने कहा मेरी बच्ची पढ़ेगी और नौकरी करेगी। इसलिए मैं पूरा क्रेडिट, चाहे वो 47 का हो, चाहे वो 1990 का हो,
اس کشمیری عورت کو. جب 47 ہوا تو مائگریشنز ہو گئی فرام دا پارٹ دیٹ از بیانڈ LOC ناؤ, بٹ دیر ویر نو communal tensions in Kashmir, were there? Not at all. I don't think there are communal tensions even today. I'm a Kashmiri Pandit. I have set up a school. My school has come up because of the help and cooperation of the parents. There 99% is there Kashmiri Muslim children. I have never felt as alien. I don't know. See, میں آپ کو بتاؤں کہ 1990 میں جب ہوا تو میں نے کہا جی میں تو نہیں چھوڑنا. میرے اسٹاف جو میرے ساتھ تھے کم سے کم 17 سال 20 سال کے, وہ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا صاحب وی آر ویری وریڈ اباؤٹ یو, آپ یہاں سے شفٹ ہو جائیں. میں کہا کیوں؟ کہا نہیں ہم نہیں دیکھ سکتے, اگر کچھ ہوا تو پھر ہم. آپ اندازہ لگائیے اس وقت کتنا مشکل ہوا مجھے میری فیملی کو اپنا گھر چھوڑ کے کہیں اور جانا. خیر دلی میں شکر ہے اوپر والے کا کہ ہماری چھت تھی, سب چھت تھی, کام کاج نہیں تھا, میں نوکری ڈھونڈتا تھا. سب لوگ کہتے ہیں ہاں جی آپ پہ بڑا ظلم, اچھا دیکھیں گے سوچیں گے, مگر کسی نے ہیلپ نہیں کیا. میرے اپنے ذہن میں 2 آدمی سارے ہندوستان, ایک نے میری پرسنل ایک نے مدد کی, وہ تھے رتن ٹاٹا. میں ان سے واقف تھا پہلے کا. مجھے جب دلی میں کوئی نوکری نہیں ملی تو میرے ایک دوست تھے مسٹر رتناکر, بینک مینیجر تھے, چیئرمین رہے تھے, ریٹائر ہوئے تھے. تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا رتناکر کوئی نوکری شوکری ڈھونڈو. اس نے کہا آ جاؤ. میں کہا یار میرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تو بنگلور کہاں پہنچوں گا میں. خیر میں بنگلور چلا گیا. میں واپس آیا, جہاز میں بیٹھا تھا, رتن ٹاٹا جی آئے تو اس نے کہا ارے واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر. میں نے کہا بلیو اٹ ناٹ آئی ایم لوکنگ فار اے جاب. He said, oh yeah, I heard the story you had to leave your home. Very tragic, I'm so sad, so sorry. لیکچر دے کے چلے گئے, وہ اپنے آگے بیٹھے تھے, میں پیچھے بیٹھا تھا. 2 مہینے کے بعد مجھے ٹاٹا سے فون آیا, We want you to sell trucks in Bangalore. میں نے کہا okay, I'll call you back. تو میں نے رتناکر کو فون کیا, میں نے کہا رتناکر ٹرکس بیچنی ہے. اس نے کہا کیا ہوا. میں کہتے صحیح یس. میں نے کہا یار پیسے چاہیے, شو روم کھولنا ہے, ورک شاپ کھولنا ہے, باقی چیزیں ہیں. کہا نہیں آئی ہیو بین اے چیئرمین آف اے بینک, آئی تھنک منی کین بی ارینج. صحیح یس. تو میں نے یس کیا. سب گھر گھر پہ ٹرکس بیچتے رہے. اوپر والے کا کرم تھا, بہت اچھے چلے. دوبارہ دال روٹی چلتی رہی, پھر وہ چھوڑنا پڑا, وہ الگ کہانی ہے. بٹ میں دوسرا آدمی جس نے ہندوستان میں کشمیری پنڈتوں کی مدد کی وہ تھے بالا صاحب ٹھاکرے. جب ڈیلیگیشن ان کے پاس گیا, اس سے پہلے وی پی سنگھ جی تھے, اور چونکہ وشناتھ جی سے میری بھی واقفیت تھی تو ہم لوگ گئے ان کے پاس. میں نے کہا آپ کچھ نہ کریں, آپ ان کو ملیے اور ان کو کہیے کہ بھائی تم اس ملک کے حصے دار ہو تو فکر مت کرو, سب ٹھیک ہو جائے گا. اور دوسری میری ریکویسٹ ہے ان کو واپس بھیجیے. خیر بات ہوئی ان سے, جب وہ اٹھے تو اس نے کہا ڈو یو تھنک آئی بی کنسیڈرڈ کمیونل. مجھے بڑا غصہ آیا, میں نکل کے چلا آیا. اس کے بعد جو ہے بالا صاحب ٹھاکرے کے پاس جب گئے تو پہلے تو ان سے بات کرنے میں ہی ڈر لگتا تھا. اس کی امیج تھی نا, امیج تھی. تو انہوں نے کہا آپ کو کیا چاہیے, پیسے چاہیے؟ تو سب نے کہا نہیں چاہیے. آپ کو زمین چاہیے؟ سب نے کہا نہیں چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ ان سب کی اتنی عقل کیسے آئے کہ ایک ہی اس پہ اکٹھے ایک ہی مدعے پہ انہوں نے ہاں نہ کی. تو انہوں نے کہا کیا چاہیے؟ تو ایک ان میں سے اٹھا, انہوں نے کہا جی ہمارے فیوچر ہمارے بچے, ان کا پڑھائی لکھائی ہونی چاہیے. کشمیری پنڈت بیسکلی پڑھائی لکھائی کی طرف زیادہ تھے. اس نے کہا ٹھیک ہے, آئی ول گیو یو 1000 seats in the technical colleges of Maharashtra without capitation. آج اگر کشمیری پنڈت زندہ ہے اٹس بیکاز آف دیٹ. ان کے بچے کہیں انجینئر ہیں, کہیں ڈاکٹر ہیں, کہیں کچھ ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو اس کے
15-20 दिन बाद जोशी थे उनके चीफ मिनिस्टर, वो आए मुझे मिलने दिल्ली के, भाई हम ये नहीं कर सकते। मैं कहा मैंने तो कहा ही नहीं। कहते आप समझते नहीं हो, हमारा मराठा फॉर मराठा एज ए स्लोगन है, बीच में आप कहाँ टपक पड़े। मैं कहा मुझे नहीं कही, आप बाला साहब से कहिए। तो वापस गया, बाला साहब को कहा जी कि अब ये मुश्किल हो जाएगा। उसने कहा क्यों? कहीं हमको असेंबली में पास करना पड़ेगा। उसने कहा तो आपकी मेजॉरिटी है तो करिए। असेंबली में पास किया। ये एक दौर था जहाँ पे कि कश्मीरी पंडित्स को एक सेवियर मिला। बाकी आप कहेंगे कि पिछले 30 साल में उनको कोई ज़बरदस्त, बाद में हाँ ये भी हकीकत है, शीला दीक्षित जी ने कुछ टीचर्स लगाए, कुछ बेंगलोर वालों ने दिए, वो अलग बात। मगर कमिंग बैक टू माई ओन वैली, हम यहाँ से 90 में निकले। 92 में मेरी माँ का ऑपरेशन हो रहा था दिल्ली में। तो हम ऑपरेशन थिएटर में उनको ले जा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं कहा आप ठीक हो जाओ, घर जाएंगे। ठीक हो गई, आपने कहा चलो घर चलते। आपको मैं बता नहीं सकता कितना तंग किया मुझे होम मिनिस्टर साहब ने और पीएम ने, कहा आप जा ही नहीं सकते। इतना इम्प्रेशन मुझे दिया जैसे पाकिस्तान को और कोई काम नहीं था, सर मुझको ही मानना था। फाइनली मैंने कहा साहब मैं तो जाऊंगा, आपने पाकिस्तान से लड़ाई करनी करिए। मैंने माँ को वादा किया टू टेक हर टू होम। खैर फिर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होम मिनिस्टर साहब के साथ, तो हमारा नाम बदला गया। आपका नाम बदला गया? जी, क्योंकि उन दिनों एक इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट होती थी, तो जो भी कोई मैं समझता हूँ वर्थ नेम होता था, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन इनको मिलती थी। सो मेरी माँ का नाम बदला, मेरी मिसेस का नाम बदला। सो हम तीनों यहाँ पहुँचे। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्या रिसेप्शन हमको एयरपोर्ट पे, लोडर, स्वीपर, मैनेजर, एयरलाइन स्टाफ सब आए, जैसे कोई अजूबे आ गए थे। 2 साल के बाद ही हम आए थे। फिर सिक्योरिटी उन्होंने दी बड़ी पैथेटिक और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस एयरपोर्ट तक कि साहब आप किसी को बताएंगे नहीं आप जा रहे। मैं कहा ठीक है भाई, नहीं बताएंगे। यहाँ पहुँचा तो टेलीफोन बजने शुरू हो गए। तो मेरे केयर टेकर थे, तो मैंने उनको कहा तुमने किसी को बताया? नहीं जी। मैं कहा मैंने तुमको स्ट्रिक्टली कहा था किसी को नहीं कहना। उसने कहा जी इसकी कसम उसकी कसम। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, लोगों को कैसे पता लग गया हम आए? उसने कहा हाँ मैं कल गया था कसाई के पास 2 किलो गोश्त लेने के लिए। उसने कहा साहब आ रहे हैं? मैंने कहा नहीं। उसने कहा तुमने 2 साल से 2 किलो नहीं लिया, अब तो वो बात फैल गई। मैं आपको बताऊं 5 हफ्ता हम रहे यहाँ, हमने अपने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। लोगों ने इतनी मेहरबानियाँ की और सब ने कहा कि आप हमारे घर मत आइए, हम आपके घर नहीं आएंगे, मगर हम टिफ़िन छोड़ देंगे गेट पे, वो आप कलेक्ट कर लीजिए। वो टिफ़िन भी सिक्योरिटी के होते थे, उनके डॉग्स, वो स्मेल करके आपको मिलता था। हमने एक चीज़ नहीं घर में बनाई वो 5 हफ्ते। कोई न कोई मेहरबान दोस्त कोई न कोई टिफ़िन पहुंचाता था। वो कश्मीर थी, कहाँ मैं बोल सकता हूँ। फिर हम आते गए थोड़ा थोड़ा करके, तो फाइनली हमने कहा कुछ करना चाहिए यहाँ पे। थोड़ा बहुत सर्वे किया, एजुकेशन बहुत पस्त थी, बहुत ही पस्त थी। तो हमने कहा स्कूल शुरू करते। अब एजुकेशन की कोई बैकग्राउंड नहीं थी, कोई अता पता नहीं था। थोड़ा और सर्वे किया, तो यहाँ पे हम पहुँचे। यहाँ पे बड़े फेमस बशीर केमिस्ट्री साहब 2 फ्लोर्स में 200 बच्चों को लाउड स्पीकर पे केमिस्ट्री पढ़ाते थे। मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मैंने स्कूल खोलना। सब ने मुझे कहा तुम पागल हो। मेरे अपने बच्चों ने, उन्होंने मेरे साथ बात करनी बंद कर दी। उन्होंने कहा स्कूल खोलना, आप दिल्ली खोलो, हमारे भी काम आएगा। मैंने कहा नहीं, खोलना मैं नहीं है। मैं कहा अगर मैं थोड़ा बहुत दे सकता हूँ, व्हाई नॉट। सो स्कूल की शुरुआत हुई। सबसे फैमिली में डांट डपट पड़ी। मेरी मिसेस ने मेरा साथ दिया और किसी ने नहीं, ये भी बता।
مگر پھر ایک انسانیت، ایک کشمیریت کہیے، جو بھی آپ، یہاں پہ جب ہم نے اپلائی، میں نے کہا مجھے سب پرمیشن چاہیے، مجھے نہیں چاہیے کل کوئی افسر آئے گا اسے کہ یہ کرنا ہے تو وہ نہیں کیا، مجھے یہ بھی نہیں چاہیے کہ کل کو کوئی افسر آئے گا بھائی آپ اس کو ٹیچر لگاؤ، اس کو ایڈمیشن دو۔ فاروق میرے بچپن کے دوست تھے، انہوں نے کہا تو بتاؤ کیا کرنا ہے، میں نے کہا کچھ نہیں، ہم کچھ کر گورنمنٹ کا، میں نے کہا نہیں، کہا کیوں، میں نے کہا کل کو تم کہو گے اس کو ماسٹر لگاؤ، اس کو ایڈمیشن دو، اور آج تک میں نے فاروق عبداللہ کی کوئی سفارش نہیں سنی، Despite being a friend. despite being a friend, unless it's a genuine thing, certainly, because پھر اسکول نہیں چل سکتا اگر اس پہ لحاظ پہ۔ اینی ہم نے پرمیشن لی تو ہم کو میونسپلٹی والوں نے کہا 45 لاکھ روپے بلڈنگ پرمیشن چارجز، میرے پاس پیسے نہیں تھے، سچی بات بولوں تو میں پہلے گیا، یوسف خان صاحب تھے چیئرمین جی کے بینک. جے کے بینک، میں کہ میں اسکول کھولنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کھولو، بڑی اچھی بات ہے، میں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہ کہتے کتنے چاہیے تمہیں، میں کہ شروعات کروں گا 3-4 کروڑ تو چاہیے، کہ سینکشن آپ دے دو، پلان دے دو، آئی ول سینکشن اٹ، اینڈ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ہی سینکشن اٹ۔ یہ چیزیں ہیں جو میرے اوپر ایک، میں احسان نہیں کہوں گا مگر ایک جو مجھے سہولیت یا جو بھی لوگوں سے ملی۔ پھر ایک سامون صاحب تھے کوئی میونسپلٹی میں، جو اب سیکرٹری صاحب ہیں، اصغر سامون یا مسعود سامون؟ جو سیکرٹری ہیں آج کل، اصغر سامون ہے شاید، وہ ریٹائر ہو گئے؟ ہاں۔ ہاں. تو انہوں نے مجھے، میں جانتا نہیں تھا، میں نے ان کو صرف چٹھی لکھی، میں کہا میں اسکول کھول رہا ہوں، اتنی زیادہ فیس اسکول نہیں دے سکتا۔ انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کیا کہ اگر ہم انڈسٹری کو دے سکتے ہیں تو میں اپنے بچوں کو کیوں نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے گورنمنٹ ان سے ناراض ہو گئی، بڑے اسٹرکچرس ہوئے ان کے خلاف، بٹ پھر ہمارا 45 لاکھ روپے معاف ہوا۔ در صاحب یہ بات تو طے ہے، اب جیسا کہ آپ نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے کہ کشمیر میں ٹرائبل ریڈس کے باوجود ایک جنگ چل رہی تھی، لیکن کمیونل ٹینشنز نہیں تھے، اور یہ وہ دور تھا جب ایک شخصیت کا زوال ہو رہا تھا اور دوسری شخصیت ابھر رہی تھی، ایک ٹرانزیشن تھا۔ جی، لیکن جموں کی تو سچویشن ایسی نہیں تھی، کچھ یاد ہے آپ کو جموں کا تو مجھے نہیں یاد ہے، بٹ میں آپ کو بتاؤں کچھ اہم چیزیں جو میری فادر کے ساتھ ڈسکس ہوئی بعد میں۔ مثلا ہمارا اسٹیٹ واز دا فرسٹ اسٹیٹ وچ ڈیڈ لینڈ ٹو دا ٹلر۔ Even today, after 70 years, we are the only state in the country where land reforms are complete. No other state, not even West Bengal, has done their reforms. Despite being the lefty. Yeah, not even that. Second, bill was moved by my father. اور یہ perpetual جھگڑا ہوتا تھا میری دادی کا اور میرے باپ کا، تم نے میری زمینیں لے گئے، پتہ نہیں 1000 کنال تھے، 2000 کنال، جو بھی کچھ تھا، تو we were left with 100 کنالس۔ تو ہمارا دال چاول روٹی سارے زمینوں سے ہی آتی تھی۔ I don't think you would know or anybody else would know, we used to grow cotton here. We used to make steel in Kashmir. جو رامبن کا پرانا برج ہے، that was made from steel from Kashmir. This my father has told me these anecdotes. کاٹن کا تو میں نے خود دیکھا کہ بوریاں بھر کے کاٹن آتا تھا گھر پہ، کوئی دو رائے نہیں۔ ہم نے کیوں ان کو ختم کیا، I have no idea۔ دوسری جو شیخ صاحب نے بل پریزنٹ کی، that was on education. First state in the country which declared education compulsory. No other state. And after declaring education compulsory in 1951, after 70 years, why we are the lowest in education? I have not been able to analyze that. Probably nobody thought it proper. But the person who really built after education being compulsory, the second person who really
concentrated on education was Bakshi Ghulam Ahmad. And unfortunately, nobody gives him the credit. He got us the medical college. He got us the engineering college. He made the teachers training college, which was very important. And he had Agha Ashraf Ali as the head of the education. Particularly the Kashmir Muslim girls and boys, the upliftment of education was during that time. Zara, ye women's college, Mahmooda Ahmad Ali Shah as the principal, and she had full liberties. There's no interference by the ministers or prime minister or anybody at that time. Bakshi Sahab had a vision. The only problem that arose after that is that आपके वो मौला कमिटीज बनी और उसमें जो हेड्स बने उनका ज़रा फिर रवैया ख़राब हो गया, जिसकी वजह से बख्शी गुलाम अहमद की बदनामी उसी वजह से हुई. अदरवाइज ब्रिंगिंग बस सर्विस पौंड पर एक आना लगता था और लड़ीशा कहता था पौंड बस मोड़ तल छन पेरा. सड़कें चौड़ी की. That was Bakshi Ghulam Ahmad. And I remember that my father and he were very close. It was the same Malla. And they said we must build resorts. Bakshi Sahab did Pahalgam. And then open up roads. आपको मैं एक एनेक्डोट सुनाऊं. हमारे फतेह करल के पास कोई रिश्तेदार रहते थे. उनका फ़ोन आया रोते रोते मेरे बाप को कि जी हम मर गए, हमारा मकान गिरा रहे, हम कहाँ जाएंगे वगैरह. तो मेरे फादर बहुत कम मुझे कहते थे टू इंटरवीन इन दिस. खैर उन्होंने कहा कि आप जाओ देखो क्या बात. मैं कहा जी वहाँ बख्शी साहब है. तो मैं कहाँ जाऊँगा, वो मुझे थप्पड़ मारेंगे वहाँ. कहा नहीं जाओ. गए मैं. तो बख्शी साहब वहाँ बैठे थे बीच सड़क में, टेबल कुर्सी लेके, अफसरान साथ, और ये सड़क यहाँ से छोड़ी, ये सड़क यहाँ से छोड़ी, इसकी दुकान को कितने पैसे देने. इन द मीन टाइम मैं और ये मेरे रिलेटिव्स पहुँचे सामने. तो बख्शी साहब की आवाज़ भी बड़ी गूंजती थी. कहा क्या बात है भाई. मैंने कहा जी वो ये आया है, इनका मकान कहते गिराना है. मैंने इतना ही कहा तो उन्होंने कहा पंडित जी आओ इधर, क्या बात. पंडित जी उनके पाँव रोना दोनों, पंडित जी भी तो पंडितानी भी. बख्शी साहब ने कहा कितने का मकान तुम्हारा. तो पंडित जी ने ज़रा बड़ा चढ़ा के बोला कि जी 3-3.5 लाख का तो होगा. 7 लाख काफ़ी है. बिल्कुल ही पाँव पकड़ बोला हाँ जी थैंक यू. चलते बने. उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं तुम आए क्यों. मैं वापस आया, मैं बड़ा गुस्से हुआ. मैंने कहा भेजा क्यों आपने, ये वाक़या हुआ वहाँ पे. कहते ये बख्शी साहब का स्टाइल बड़ा अच्छा है हर एक चीज़ में. एक बार हम लोग जम्मू से आ रहे थे बाय रोड. बख्शी साहब की कॉन्वॉय थी, हमारे आगे सड़क बंद थी. क्या हुआ जी, वो कोई टैंकर एक सड़क के बीच में फंस गया. 2-3 घंटे के बाद सड़क खुल गई. मैंने कहा क्या हुआ उसका टैंकर. क्या बख्शी साहब ने कहा गिरा दो उसको नीचे, इसको कॉम्पनसेशन दे दो, बात कर दो. दूसरा ये है कि मेरे फादर थे वन ऑफ द फर्स्ट आउटसाइडर्स फ्रॉम यूपी टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी. अच्छा. सो ही वाज प्रेसिडेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी फॉर 2 years. उन्हीं दिनों में उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को चिट्ठी भेजी कि जी मुझे 800 रुपये भेजे, हमने पंडित जवाहरलाल को रिसेप्शन करना है. तो 800 रुपये मेरे ख्याल में बहुत रकम थी उन दिनों में. तो वहाँ पे उन्होंने कांटेक्ट किया हुए विद पंडित जवाहरलाल एंड दैट रिमेन्ड थ्रू आउट हिज लाइफ. ये कब की बात है. लखनऊ यूनिवर्सिटी में mid-40s, about 44, must be 44 because 46 he was here in jail. So that is. तो ये रिलेशन जो बाद में मतलब कई दहाइयों तक चलती रही, उसकी बुनियाद लखनऊ यूनिवर्सिटी है. एक चीज़ मुझे बता दें, मतलब चूँकि शेख साहब पंडित नेहरू के बड़े नज़दीकी दोस्त थे, आइडियालॉजी सेम थी,
ڈی پی صاحب بھی نہرو جی کے بڑے نزدیکوں میں سے تھے. تو بعد میں شیخ صاحب اور ڈی پی در اکٹھے کام کرتے تھے, چاہے وہ 4647. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ان سے چھوٹ کے بخشی صاحب کے ساتھ گئے؟ نہیں, پہلے میں بتاؤں آپ کو ڈی پی صاحب کی انٹروڈکشن ٹو شیخ صاحب. وہ آئے وہاں سے لکھنؤ سے واپس یہاں پہ, تو شیخ صاحب چندہ جمع کر رہے تھے. یہ شیخ صاحب نے مجھے اسٹوری سنائی آفٹر ہی پاسڈ اوے. اور چندہ جمع کرنے میں تو سڈنلی شیخ صاحب نے کہا, لوگ پھینکتے تھے 8 آنے 1 روپیہ 50 پیسے وٹ ایور, تو سڈنلی کو 5 روپے کا نوٹ کسی نے دے دیا. تو شیخ صاحب نے کہا, آپ کون ہو بھائی؟ اس نے کہا, جی میں ایسے. تم سکندر کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا جی. اچھا ٹھیک ہے, تم ابھی رکنا. اس کے بعد وہ ان کو گھر لے گئے. پھر بیگم صاحبہ نے مجھے کہا کہ مجھے شیخ صاحب نے کہا کہ the doyen of Dar family has joined us today. So he is sitting downstairs, give him a cup of tea. تو بیگم صاحب نے کہا, I went down. تو ایک لوئی اوڑھ کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے. میں ٹھیک ہے, ورکرس بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا, آپ چائے پئیں گے, قہوہ پئیں گے؟ کہتے ایک دم آواز آئی, اور بیگم صاحبہ کا کہنا کہ میں آج تک وہ آواز بولی نہیں ہوں. اس سے کہا, آئی ووڈ لائک اے کپ آف قہوہ میڈم, تھینک یو. دیٹ واز دا بگننگ آف ریلیشن دیٹ. اس کے بعد ہم لوگ فاروق, مصطفیٰ, میں, طارق وغیرہ, ہم لوگ اکٹھے بیٹھ کے کھیلتے تھے ریگولرلی. ان کا ہوتا تھا کک ام خان, لنچ ٹائم پہ تھالی بجاتا تھا, سب ہم لوگ بیٹھ کے. اور بیگم صاحب خود آ کے ہمارا کھانا پروستی تھی. بڑے اسٹرکٹ تھے وہ. شیخ صاحب سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی تھی, کیونکہ وہ ان کا قد بھی اونچا تھا اور ویسے ٹاورنگ میٹافیرک اینڈ ایکچوئل. پھر اس کے بعد شیخ صاحب کے ساتھ گئے ڈی پی صاحب UN, فرسٹ ٹائم, آلسو سیکنڈ 1949 49, نہیں, I think 49, 51. February 49. Then that's when he addressed the UN. And he was then designated as the Deputy Home Minister of the state. Yes. So that also was quite, but he was very, very close. ہم لوگ ویسے ہی مذاکیہ بچے تھے. پنڈت جی کو 4 پھول بیچتے تھے کسی کے ہاتھ, چٹھی آ جاتی تھی, یور فلاورز آر لولی, پرائم منسٹر آف انڈیا. میں ایک بار گیا وہاں, ہی واز دا اونلی پرسن ہو وڈ کال مائی فادر درگا. باقی سب ڈی پی صاحب کہتے تھے. تو ایک دفعہ میں ان کے ساتھ تھا وہاں ہوٹل میں, کرکٹ میچ تھا آسٹریلیا انڈیا کا. تو میں نے کہا جی میں نے بھی دیکھنا, ضد کی. تو وہاں پہ ہوٹل میں سوئے تھے, تو فون بجا صبح صبح, کہا درگا ہے. میں نے کہا جی. سڈنلی آئی کنیکٹڈ, تو میں نے فادر کو جگایا. میں نے کہا جی پنڈت جی, look at the man and his stature. After he talked to my father, he told him that he would like to talk to me. تم کیسے آئے ہو؟ میں کہا جی میں کرکٹ میچ دیکھنے آیا ہوں, وہ بھی کڑی آگ لاتے ہوئے. That's the conversation. اس کے بعد شام کو ڈسپیچ رائڈر آیا, پرائم منسٹر باکس کے 2 پاس لے کے مل لیے. کرکٹ یہ تھا ان کا. اسے اتنا ہی نہیں, جب میں اندرا گاندھی کے پاس تھا ننو, ایک دن میں کہا جی میں سری نگر جا رہا ہوں. ارے رکو, کہیں اندر سے 200 روپے لے کے آئی. کہا یہ 200 روپے لو, اور میرے گھوڑا والا ہے وہاں پہلگام میں, اس کی بیٹی کی شادی, اس کو دینا. میں ایئرپورٹ سے بھاگتے گیا لٹرلی. میں کہا 200 روپے لو, مسز گاندھی نے. یہ چیزیں تھیں, ان کی لگاؤ تھا کشمیر سے. میرے فادر کو پہلگام بہت پسند تھا. اونلی بزنس انہوں نے کیا اپنی زندگی میں,
وہ تھا پلازا ہوٹل پہلگام. ان پارٹنرشپ 2-3 پارٹنرز تھے. اس کے بعد انہوں نے ہر سیٹرڈے سنڈے کو وہ دوستوں کو لے کے جاتے تھے. گھر سے جتنے بھی آرٹیفیکٹس وغیرہ تھے ان دنوں کے وہ لے گئے. جی ہوٹل ہے تو ہوٹل میں لگائیں گے. تو سال جب ختم ہوا تو حساب کرنے بیٹھے تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے 8,000 روپے دینا, جو کہ کافی بڑی رقم تھے بھی نہیں پیسے اتنے. تو انہوں نے کہا بابا جو میں نے قالین شالین لائے ہیں گھر سے وہ سب تم کو, جو میں نے انویسٹ میں وہ بھی میری پارٹنرشپ نہیں کر. بٹ لائک بخشی صاحب, he was also very fond of Pahalgam. So later on he took a very nice plot in center of Pahalgam, was surrounded by river all the same. پھر وہاں کلاؤڈ برسٹ ہوا, آپ کو یاد ہوگا. تو میں بھی چلا گیا فادر کے ساتھ. تو وہاں پہ انہوں نے ٹینٹس ڈسٹریبیوٹ کیے. نیکسٹ ڈے وہ سب آ گئے. صاحب آپ نے ٹینٹس تو دی ہم کو, ہم لگائیں گے کہاں وہاں میری زمین ہے, جا کے لگاؤ. لگا دیا. پھر وہاں انہوں نے مکان شکان بنایا, وہ الگ بات ہے, اور ہم نے کبھی کلیم نہیں کیا اس کو. دیٹ واز him, he never cared. He never cared about, he didn't know the difference between 10 rupees and 100 rupees. That much I can tell you. But yet lived very well, traveled very well, dressed very well. How I don't know. اور کہانی میری گرینڈ مدر سناتی تھی کہ جب اسکول کالج جاتے تھے تو ٹونگے پہ جاتے تھے. ٹونگا ہمارا پارکڈ ہوتا تھا گھر میں ہی. تو پیچھے پیچھے ایک آدمی جاتا تھا دودھ کا گلاس لے کے میرے فادر کو, پی لیجیے جی پلیز پی لو نا. وہاں سے وہ اس کو 4 آنے دیتے تھے کہ تم پی لو اور واپس جاؤ. یہ ایک دور ہی ڈفرینٹ تھا. میں ایک بار گیا, یہاں پہ اسکوٹر آئے نئے, اور بخشی بشیر کے پاس ایجنسی تھی. 1100 روپے کا اسکوٹر تھا. تو میں نے اس کو کہا میں بھی ایک اسکوٹر لوں گا بھائی, میں 100 روپیہ دوں گا, 50 روپے مہینہ. اس نے کہا کوئی بات نہیں, گھر کی بات ہے تم لے لو. اس نے کہا میرے فادر کو کہا. 2-3 بار ہی میری لائف میں پیشی کی انہوں نے. ایک وہ پیشی ہوئی, کہا آپ نے اسکوٹر کے لیے کہا. میں نے کہا جی. کیوں؟ میں نے کہا آپ نے کیا کرنا, پیسے میں دے رہا ہوں. فرسٹ ایئر کالج میں تو آپ بادشاہ ہوتے ہو. کہا آپ کی سائیکل میں کیا خرابی ہے؟ اب میں کیا کہوں. میں نے کہا جو اس میں بش نہیں ہے, اس میں ہارن نہیں ہے, اس میں چین کور نہیں ہے, جو بھی میرے. کہا وہ کتنا کاسٹ کرے گا؟ میں نے کہا جی 40-50 روپے. کہا جائیے اپنی ماں سے لیجیے, اسکوٹر کی کوئی ضرورت نہیں. میں اپنی دادی کا فیوریٹ تھا. میں روتے روتے گیا دادی کے پاس. کیا ہے, پیسے میں دے رہا ہوں, آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے. 1100 روپے کا اسکوٹر ہے, میں لوں گا, سب لے رہے. تو انہوں نے مجھے بٹھایا, سر رکھا اس کی اپنی گود میں. کہا سنو, تمہارے فادر کالج میں تھے تو 2600 روپے کی گاڑی لینا چاہتے تھے. وہ تمہارے دادا کے پاس گئے. دادا نے کہا ٹانگے کی کیا خراب ہے, ٹانگے میں جاتے ہو. تو وہ بھی روتے روتے ایسے ہی میرے پاس. کہتی میں بھی گئی تمہارے دادا کے پاس. میں نے کہا جی اس کو گاڑی دے دو بچہ اپنا. اس نے کہا نہیں اب بھی نہیں, یہ اترے گا بھی چڑھے گا بھی گاڑیوں میں, یہ عمر نہیں. تو میری دادی نے کہا یہ عمر تمہاری بھی نہیں ہے اسکوٹر لینے کی. ڈاکٹر صاحب مجھے اب یہ بتا دیں کہ اتنی نزدیکیاں تھیں شیخ صاحب اور ڈی پی صاحب کے بیچ میں, لیکن بعد میں 53 میں ہوا کیا؟ اور اس میں ڈی پی صاحب کا رول تھا کیونکہ وہ بعد میں بخشی صاحب کے بڑے نزدیک تھے. نہیں نزدیک تو وہ سب کے ہی تھے. دیکھیے 4-6 لوگ تھے اس وقت جو بہت ہی امپورٹنٹ تھے اور بہت کلوز تھے ایک دوسرے کے. صادق صاحب, ڈوگرا صاحب, بخشی صاحب, شیخ صاحب, میرے فادر, یہ کافی کلوز تھے. 53 میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, جو میں نے ویریس کتابوں میں پڑھا ہے, میری عقل کے باہر. میں یوں ہی غلط کہوں یا کوئی کمنٹ کروں, مجھے نہیں پتہ. باقی مگر یہ ضرور پتہ ہے کہ ان دنوں میں کام یہاں پہ ہوتا تھا بہت سارا. کوئی ٹائپ رائٹر چل رہے تھے, کوئی
फादर मेरे कभी दिल्ली होते थे, कभी वापस आते थे. तो मुझे ये इसका इल्म कोई नहीं है कि क्यों हुआ और ये क्या वजह हुई कि एक शेख साहब जो पंडित जवाहरलाल के बहुत क्लोज थे, उनको जवाहरलाल को ही फिर बाद में अरेस्ट करके 20 साल 22 साल. आपको मैं एक और वाक़या बताऊं कि जब शेख साहब गवर्नमेंट में आए, पंडित रामचंद्र काक होते थे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, और हम छोटे बच्चे थे, हमें पता भी नहीं था. रामचंद्र काक को लाल चौक में से घसीट के ले गए थे, रस्सी बांध के. मैंने अपने फादर से पूछा, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर रहा है, इसको क्यों आप कहते. इसकी शेख साहब को गुस्सा था क्योंकि पंडित जवाहरलाल आए थे शेख साहब की पैरवी करने केस की. कोहाटा में उनको रुकाया था. रामचंद्र काक प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो उनको जब निकलना पड़ा तो इस तरीके से अमेजिंग है ये. और उसके बाद मैं महाराजा हरि सिंह से मिला बॉम्बे में, तो जाना आना था बॉम्बे में. तो मैंने कहा, भाई साहब अब चलो कश्मीर. कहा नहीं, कश्मीर नहीं जाऊँगा. मैंने कहा आपका बेटा है वहाँ पे, ही इज़ द गवर्नर, नहीं रहना बेटे के पास, मेरे पास आके रहिए. कहा नहीं, मैं कश्मीर नहीं जाऊँ. और बेटे ने जो किया है वो भी मुझे पसंद नहीं. पर ठीक है, उसका वो है सोच है, मेरी सोच डिफरेंट. पर वो नहीं आए जम्मू कश्मीर आफ्टर ही लेफ्ट कश्मीर. How frequently were you meeting Maharaja Hari Singh? I just met him once or twice. Not out of sheer respect. करण सिंह से तो मुलाकात होती थी, हमारे नेबर थे यहाँ पे, तो हम भी उनके साथ टेबल टेनिस खेलने जाते थे. सो इसलिए उनसे काफ़ी रब्ता होता था, आना जाना होता था. हरी सिंह से जस्ट met him maybe twice in Bombay. देखिए, एक चीज़ है, कश्मीर की हिस्ट्री में बहुत सारे मिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे रहस्य हैं. डीपी साहब शेख साहब के बड़े नज़दीक थे. उसके बाद बख्शी दौरा गया 10 साल के लिए, तो डीपी साहब उनके बड़े नज़दीक थे. और बाद में डीपी साहब ने ही बख्शी साहब को भी गिरफ्तार करवाया. बख्शी साहब का मैं आपको बताऊं कि बख्शी साहब का दौर जो था ना, जो इनिशियल दौर था, एक्सलेंट. तब हम भी कुछ जहनी सोच थी हमारी, और देखते भी थे, सोचते भी थे कि अच्छा है बुरा है. उनका कश्मीर और कश्मीरियों की तरफ या जम्मू की तरफ काफ़ी डिफरेंट सोच थी, बड़ी मॉडर्न थिंकिंग थी शुरू में. बाद में जब उनके खड़पैंच आए, उनसे काफ़ी नुकसान हुआ उनको. उनसे काफ़ी लोगों में एक हेट्रेड हुआ. बख्शी साहब की गलती थी या नहीं थी, गलती तो इतनी थी कि वो उसको एक्सेप्ट करते थे. He gave them the room. और जब मुहिम मुक़द्दस हुआ तो आई थिंक इंडिया इज़ वेरी फॉर्चुनेट. उस मुहिम मुक़द्दस का डायरेक्शन बख्शी साहब की तरफ गया. अदरवाइज इंडिया हैड लॉस्ट कश्मीर. आई कैन टेल यू दैट. या आज हम बात करते हैं टेलीविज़न वगैरह, वो ये सोशल मीडिया, उन दिनों में कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई टेलीविज़न नहीं था. सब कहते हैं कि सब लाख लोग आए विलेजेस से, मैं कहता हूँ 50,000 लोग आए. बिग शो, एवरीबडी क्राइड. उसके बाद भी यही होता था. सिनेमा जाते थे हम तो वहाँ चीखते थे असली मुजरिम पेश करो. और वो डाइवर्शन गई टुवर्ड्स बख्शी साहब. उनके वो सिनेमास जला दिए क्योंकि उनकी जो फैमिली में अननेसेसरी बदनामी बहुत हो गई. राइटली रॉन्गली आई वुडंट बी एबल टू कमेंट, बट उस बदनामी की वजह से बख्शी साहब की काफ़ी एक मेरे ख्याल में एक चाणक्य भी कहते हैं कि जब बादशाह होता है फिर टेंड्स टू बिकम एरोगेंट. और उस एरोगेंस में वो जो सीढ़ियाँ चढ़ता है, वो सीढ़ियाँ एक एक करके काटता है. बख्शी साहब का भी यही हुआ. He fell out with साग साहब, he fell out with DP साहब, he fell out with डोगरा साहब. And that is how Democratic National Conference came into being. 500 रुपये महीना मिलता था हमको पेंशन, जिस पे हमारा गुजारा नहीं होता था.
میں دونوں کالج میں تھا اور ہمیں پتہ کتنی تنگی تھی. گاڑی ایک میرے فادر ان لا نے دی تھی ان کو, مجھے ابھی تک یاد ہے, پیکارڈ گاڑی. ڈوگرا صاحب ہمارے ساتھ رہتے تھے. اس گاڑی کا میرے خیال میں 1 لیٹر میں 2 کلومیٹر 2 مائل کرتی تھی یا 3 میل کرتی تھی. صبح جاتے تھے یہ کوٹ, وہاں پارک کرتے تھے, دن بھر پھرتے, شام کو اسی گاڑی میں واپس آتے. ڈوگرا صاحب بھی was another person who was very, very close to my father. He was our finance minister for 26 years. And what a phenomenal person. Phenomenal person. I mean, اس کے آپ گاؤں میں میں گیا ہوں ان کے ساتھ ایک بار ہیرا نگر, ہر ایک گھر میں ان کی تصویر تھی, ہر ایک گھر سے ایک امپلائی بنا تھا سرکاری. میرے فادر, ہم ان کو کہتے تھے آپ ڈرائنگ روم پولیٹیشین ہیں. کہتے کوئی نہیں, مین از نون بائی دا نمبر آف پیپل دیٹ accompany his funeral. And I wish he could open his eyes to see his funeral. It's just phenomenal. People from all over came and stood up on the road. And this is when my father was not a public. Yes. But his style of working was different. ایک بار مجھے یاد ہے کہ ان کے یہاں پہ ایک اننت ناگ کے تھے, بزرگ تھے, اور وہاں کے کافی بڑے لیڈر بھی تھے. تو وہ نیچے میں اترا تو انہوں نے مجھے پکڑا, سب کو گالیاں, صادر صاحب کو, قاسم صاحب کو, لیڈر ایسے میں چھوڑ کے جاؤں گا میں. میں اوپر آیا, میرے فادر کہا جی رانی نیچے ہے, تو بڑے غصے میں بات کروں. میں نیچے اترا تو پیچھے پیچھے فادر بھی اترے. تو ان سے او ہو آج صاحب تمہارے بولے بات کرو. کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور باغ میں لے کے 2 راؤنڈ کیے, گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے. تو وہ آئے بڑے خوش, کہتے مجھے پتہ ہے یہ کچھ نہیں کرے گا, مگر کم سے کم تمیز طریقہ تو تھا بات کرنے کا. اپنے پڑھا, جامعے سے پڑھا, پھر کالج گئے, اس کے بعد شادی ہو گئی. جی اس کے بعد میں کانوینٹ گیا. اچھا آپ کانوینٹ گئے؟ کانوینٹ گیا. کانوینٹ مجھے وہ بھی ایک پنشمنٹ ملی مجھے رنگٹینگ اسکول سے. یہاں پہ انگلش جو ہے 6th کلاس سے شروع ہوتی تھی. یس. تو میں 8th کلاس میں تھا. تو مجھے پنشمنٹ کے طور پہ کہا جی کہ آپ کو کانوینٹ, کرل کاک ہوتے تھے یہاں پہ, پاپا کاک کہتے تھے سب ان کو. ہی واز ویری کلوز ٹو دی مشنریز. وہ مجھے لے گیا وہاں پہ. تو وہاں پہ ان کی مدر پیٹر آئی, وہ انگریزی میں بات کرے, میری سمجھ میں کمی ہوئی. تو کٹ اٹ شارٹ, اس کے بعد مجھ کو ڈیموٹ کیا گیا, 6th کلاس میں ڈالا. پھر مجھے بڑا غصہ آیا تو میں نے سیکھا تو ڈبل پروموشن دی. الگ بات ہے میں کانوینٹ میں پڑھا, میں 2-4. آپ نے لڑکیوں کے اسکول میں پڑھا؟ کو ایجوکیشن تھا ان دنوں. اچھا تب کو ایجوکیشن تھی. اور میں کانوینٹ میں بورڈنگ میں تھا. اچھا. کیونکہ میری والدہ بہت بیمار تھی, اس لیے گھر پہ کوئی ہوتا نہیں تھا, تو مجھے بورڈنگ میں ڈالا گیا. کانوینٹ میں بورڈنگ ہوتا تھا. پھر مجھے بسکو کے بورڈنگ میں ڈالا گیا, پھر میں بسکو جوائن کیا. تو آپ سری نگر کے مکین ہونے کے باوجود سری نگر میں ہی ہاسٹل لائف. جی جی. ویری اسٹرینج. تھا نہیں, گھر پہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا. بسکو کے ہاسٹل میں بھی پڑھا ہوں اور کانوینٹ کے ہاسٹل میں. کالج پھر آپ نے ایس پی کالج سے پڑھا؟ امر سنگھ کالج. امر سنگھ کالج سے. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر وہاں. آپ کی شادی کب ہوئی؟ 65 میں. تو آپ لوگ جنگ لڑ رہے تھے, آپ شادی کر رہے تھے؟ عجیب ہے. نہیں, جنگ بعد میں ہوئی. اچھا. تو کیا یادیں ہیں اس جنگ کی؟ اور اس ہوئی, اور مجھے یاد ہے کہ انفلٹریشن تھی, اور یہاں پہ جنرل کلان ہوتے تھے. وہ جنرل بنے تھے فرام دا رینکس, سولجر سے لے کے. ان کا فون آیا, میرے فادر سوئے ہوئے تھے, جگاؤ. میں نے کہا جی وہ سوئے ہوئے ہیں. کہا ان کو جگاؤ فوراً. میں نے کہا جی بہت اچھا شکر. میں کمرے سے نکلا تو کال ختم ہوئی, تو میں کمرے میں اندر گیا. کہتے یو نو ویری اسٹرینج,
I was dreaming of an Algerian type of warfare here. اچھا یہ ڈی پی صاحب بتائے آپ کو؟ And just the general rang up. تو پھر وہ چلے گئے, وہ جب پکڑے تھے وہاں پہ ٹنگمرگ میں. And then this is all history, what happened. But that also was a very, very bad time. But there the people stood. But at the same time, I think Pakistan had taken over a lot of our people's imagination. میں نے یہاں انجینئرنگ کالج جوائن کیا تھا. اشرف بختو تھے, بعد میں وہ سیکٹری بنے تھے ٹورزم کے. وہ بہت بڑے لیڈر تھے ان دنوں. تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے, اس نے کہا یار مجھ کو 2 گرنیڈ ملے. اور میں نے ایک ینگسٹر کو بلایا, میں نے کہا یہ 2 گرنیڈ لو, یون آفس کے اوپر پھینکو, اور تم جب واپس آؤ گے میں تم کو 12 گرنیڈ دوں گا. کہا 1 مہینے کے بعد وہ میرے پاس آیا, کہا 2 گرنیڈ ہے, تم یہ یون آفس پہ پھینکو, میں تم کو 1 کیس دوں گا گرنیڈ کو. میں کہوں گا بیٹے میں نہیں, یہ گرنیڈ میرے پاس ہی, تم مجھ کو ہی کہہ رہے ہو گرنیڈ پھینکو. تو دیٹ انڈیکیٹڈ کہ مطلب بات بہت اندر ہو گئی تھی. بہت بہت. I mean, انڈیا پاکستان کرکٹ میچ ہوتا تو کالج میں تھلتھلی مچ جاتی, جسٹ آن اسمال تھنگس. آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن بٹوین 60 to 65. How was the Kashmiri transformed? It probably would, you could recall Lord Macaulay, who in 1885 said that Sanskrit, Persian and Arabic should not be taught in schools. They should be taught English. Till you do not hit the language and culture of the Indians, they will not learn. This is Lord Macaulay. Maybe something of that happened here. Our schools, our colleges, our students were transformed. So that's the only thing that I can think of. Had 1953 contributed to it? Basically, you had a popular leader and you sent him to jail. Bakshi Sahib was And very then create a popular. puppet. I can tell you, Bakshi Sahib was very popular. Bakshi Sahab's initial years were very popular. ہم نے اسٹرائک کی یہاں پہ سنیما کے لیے, سنیما کنسیشن چاہیے. پلیٹیم سنیما میں بند کیا, نظر بند کر دیا, جو 2-4-10 لیڈر تھے. نیکسٹ ڈے بخش صاحب نے بلایا, بڑا جاڑا, تم کو پڑھنا نہیں ہے, ان پڑھ رہو گے, یہ کرو, کیا بات ہے, کیا چاہیے تم کو؟ آپ نے کہا جی کنسیشن چاہیے سنیما میں, اسٹوڈنٹس کنسیشن ہونا چاہیے. اچھا جاؤ 25 پیسے دیے. ہم وہ 25 پیسے لے کے ہم کو چھلانگیں مارنی شروع کر دیں. But he had, I think, developed quite a bit of popularity in his initial years. But was it enough to replace a towering leader like Sheikh Abdullah? No, not at all. Not at all. It is not possible, and that's probably what Bakshi Sahib realized after 3-4 years. And then it went into a different direction of being strict, of being hard. But that is how it was. How? I think Pakistan played a very great role in it, no doubt about it. How they spread it, they probably used us for spreading it. درسب اس کے بعد ہی بخشی دور کے اختتام کے بعد ہی جو نیا تانا بانا بندہ کشمیر میں, جموں کشمیر میں, اس کے بعد یہ ڈی پی صاحب نیشنل سین میں دکھے اور بہت اچھی طرح دکھے. اور وہ سفر 31 سے ہوتے ہوئے بڑا امپارٹنٹ ہو گیا ہے. 65 کے وار کے بعد جب دوسری جنگ ہوئی, بنگلہ دیش جہاں فوکس رہا. تو کیا میموریز ہیں آپ کی اس دور کی؟ آپ کو بتاؤں کہ بخشی صاحب اور میرے فادر کے ڈفرینسز کے بعد, میرے فادر کبھی بھی بخشی صاحب کی مدر کے سامنے کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے. بخشی صاحب بھی کبھی میری گرینڈ مدر کے سامنے کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے. اتنی کلوزنس تھی فیملیز کی, اتنی رسپیکٹیبلٹی تھی. پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کے لوگ کان بننے شروع کرتے,
बख्शी साहब के कान भरे अपने ही आदमियों ने, उन्होंने कहा, कहते जी बख्शी कुछ नहीं है, ये तो डीपी साहब ही सब चला रहा है, which built up again, built a tension between the two and between Bakshi Sahab and Sadiq Sahab. That came into the formation of Democratic National Conference. DNC का अगर आप देख ले, even today, would probably be the only party which started with a nationalistic slogan, and that was India. DNC के workers, Sadiq साहब के workers, DP साहब के चाहने वाले, मैं कार साहब और मुफ्ती साहब एक ही कमरे में सोते थे क्योंकि you couldn't afford much. फिर एक दिन मैं, कहना तो नहीं चाहिए, बट इनको बुलाया जवाहरलाल जी ने, कब बहुत हो गया ये, तो अब आप वापस जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कीजिए. बड़े गुस्से में आए ये लोग वापस. हम लोग जम्मू में थे, कोई हमको मिलने नहीं आता था. डिफरेंसेस का इतना माहौल हो गया था कि हम, अगर मेरी वालदा और मेरी ग्रैंड मदर लाल चौक में सब चलते हों और कोई भी रिश्तेदार ऑपोजिट साइड से आता था, he would cross over and not meet. इतना ज़बरदस्त बख्शी साहब ने रखा था. एक CID वाला बेचारा होता था, वो supposed to report whatever, उस बेचारे को ये दौड़ाते थे, वो साइकिल पे होता था. तो कभी डीप साहब कहते अच्छा सिगरेट लाओ, अच्छा समोसे लाओ, अच्छा that's all. मैं और मेरे फादर जम्मू में बैठे थे, कोई भी नहीं आता था, कोई भी नहीं, बैठे हुए रेडियो सुन रहे. तो शाम को न्यूज़ आई कि सादिक साहब, डीपी साहब, डोगरा साहब, they have joined national conference and tomorrow there is a cabinet reshuffle and ministries. अगले दिन सुबह हम उठे तो सामने आंगन था जम्मू में, तो कोई 20-25 लोग, मुबारक जी, मुबारक जी. मैं कहा बड़ा अच्छा. कल तक तो कोई पूछता नहीं था, आज सडनली इनको याद. कौन सा साल था? ये था जी 61-62 शायद. तो मेरे फादर चाय पसंद थी सुबह, तो वो बाहर निकले, वो शुगर स्टर कर रहे थे, ये चमचा गिर गया. ये 20 के 20 लोग जब थे वो चमचा उठाने के लिए. मैं कहा बड़ा अच्छा है. चमचों की बरमार. तो फिर उसके बाद लोगों का आना जाना शुरू हो गया. फिर जो हुकूमत बनी सादिक साहब की, उसमें भी नेचुरली डीपी साहब, सिर्फ डोगरा साहब उसमें नहीं बने मिनिस्टर, त्रिलोचन दत्त बने जम्मू से. और डोगरा साहब का मुझे याद है, सवेरे इन पे किसी ने मजाक किया उनसे कि जी 26 साल के बाद, कहता मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं अभी इनको कहूँगा एक क्रेन ले आएंगे और मुझे उठा के उधर कुर्सी पे बैठे. But there was no change in Dogra Sahab, either when he was in the opposition or when he was finance minister or later on when he was a minister. No change. वही टोपी स्टाइल, वही नारा लटका हुआ, वही उसी स्टाइल में बातचीत किसी से करनी होती तो उसी स्टाइल में करते थे. मगर इसमें फिर एक दौर आया जब यहाँ तारिक साहब होते थे, अली मोहम्मद तारिक. अली मोहम्मद तारिक, यस. अली मोहम्मद तारिक रोज़ दिल्ली जाए बच्चों के लेके, 5-6 बच्चे थे उनके, तो वहाँ पे दरवाजे प्राइम मिनिस्टर के खड़े हो, जब मुझे नौकरी नहीं, तो एक दिन उन्होंने सादिक साहब से कहा कि भाई इसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए. अली मोहम्मद तारिक के मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनने के बाद, मैं समझता हूँ 6-8 महीने के बाद, सादिक साहब डीपी साहब से बात नहीं करते, डीपी साहब कासिम साहब से बात नहीं करते. कासिम साहब इनका इतना. तो एक दिन डीपी साहब ने सादिक साहब को कहा शाम को यहाँ आके खाना खाए, बात तो करें. तो मैं हाथ धुलाने के लिए था वहाँ. सादिक साहब ने कहा तुमने जो कहा ऐसे, उसने कहा जी आपको किसने कहा?
کہ مجھے طارق نے کہا, قاسم صاحب نے کہا, مجھ کو بھی طارق نے کہا. ڈی صاحب نے کہا یار تم لوگ آپس میں بات کر سکتے ہو, طارق کی بات پہ تم لوگ اچھل کے بات چیت کرنی بند کرتی. پھر اگلی بار اس پر طارق صاحب کو نکال دیا تھا منسٹری میں سے وہاں سے. تو وہ بھی ایک ٹائم تھا. مگر اس دور میں جو منسٹری ایک بنی وہ ایک آن دا بیسس آف آنیسٹی, انٹیگریٹی اینڈ ورک. سارے یہ منسٹر کام کرنے والے تھے اور کام کرتے تھے. میں آپ کو ایک واقعہ, وہ صحیح کہتے ہیں یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظ میرا. ڈاکٹر کرن سنگھ نے کوئی زمین بیچی یہاں بولیوارڈ پہ 5,000 روپے کنال. ہم بھی پہنچے, ہم نے بھی 4 کنال کے پیسے دیے. چشتی شاہی کے پاس ہم نے بھی 4 کنال لیے. صادق صاحب نے کہا ایکوائر کرو, سارا ایکوزیشن ہو گئی. میں روتے پیٹتے باپ کے پاس پہنچا. میں نے کہا جی میری ساری پونجی پر زمین, آپ نے زمین, میری زمین چھوڑ دو نا, باقیوں کو لے لو. اس نے کہا میری سے بات نہیں کرو, آپ نے کرنی ہے تو صادق صاحب سے کرو. میں نے کہا اچھا جی. کہ میں صادق صاحب کے کہا کیا بات ہے. میں نے کہا جی وہ زمین میری 4 کنال ہے, وہ چھوڑ دیجئے, باقی آپ لے لیجئے جس کی جو لینی ہے. کہا اچھا تم انتظار کرو. آئے, چلو بیٹھو گاڑی میں. میں بڑا خوش. کہاں پہ ہے زمین بتاؤ. میں بہت زیادہ خوش. میں نے کہا اب تو چیف منسٹر آئے, زمین تو چھوڑ لے گئے مجھے اس جگہ پہ. کون سی زمین یہ والی؟ اب تم ذرا نظر مارو, تم یہاں پہ ہوا کرنا چاہتے ہو بنانا؟ میں نے کہا نہیں جی. کہا پھر اگر تم کو میں معاف کروں تو باقیوں کو کیا کہوں. چلو بیٹھو گاڑی. واپس آ کے لمبا منہ کر کے بیٹھے واپس آئے. So there was another wave of development at that time. Another concern for the common man, because they had gone through this mill of DNC. ڈی پی در یہاں کی سیاست سے گریجولی الگ ہو کے دلی چلے گئے. یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو نند متو پہ بڑا بھروسہ تھا. نند متو, ہاں, ہاں, نند لال تھا, وہ ایک قسم کا فقیر جیسا مجذوب, اور بات کرتا تھا, کچھ سچ تھی کچھ جھوٹ تھی. تو یہاں پہ کوئی 15-20 لوگ آئے تھے ملنے کے لیے صاحب سے. نیچے سے آواز دی, او ڈی پی دار نیچے آؤ. نیچے ہوتے میرے فادر اس میں بلیو نہیں کرتے, میرے گرینڈ مدر گئے تو اس کو کہا, وہ اس نے کہا میں نے کیا کرنا تھا. اینی وے ماں کے کہنے پہ اترے نیچے, تو اسے شیک ہینڈ کیا, کہا بہت ہو گیا, آپ تم کو جانا ہے. نکل گیا پیچھے پیچھے میری گرینڈ مدر. کیا کہو گیا, کیا کہا تم نے, کیا مطلب ہے اس کا. He didn't say anything, he left. Later on یہاں پہ ایک دن لنچ تھا. پی این ہکسر جو مسز گاندھی کے اسپیشل سیکرٹری تھے, اور ایل پی سنگھ ہوم سیکرٹری تھے, بہت کلوز مسز گاندھی. یہ اور میرے فادر یہ لنچ پہ تھے. تو میں بھی وہاں پہ پھر ہاتھ دھونے کے لیے تھا. تو ان میں بڑی بحث ہو رہی تھی, اور بحث میں مسٹر ہکسر نے کہا کہ ڈی پی اٹس ٹائم دیٹ یو ناؤ مووڈ آؤٹ ٹو کشمیر اینڈ ناؤ یو شوڈ پلے اے بگر رول. اب کیا کرنا ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو مائی اسٹیٹ وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد کچھ منسٹری چینج ہوئی وداؤٹ ہز نالج, وچ آلسو اپسیٹ ہم. سو ہی وینٹ ٹو ڈیلی. سو ہی کیم بیک اینڈ اگین Mr. Huxer and Mr. L.P. Singh came here, and they told him that this is an ambassadorial assignment and Prime Minister is very keen that you. اتنے ناراض ہوئے میرے فادر, اتنے ناراض ہوئے. کہا میرا لینا دینا, how can I be diplomatic when I've done politics اور وغیرہ وغیرہ. خیر he went, and then Mrs. Gandhi said, so he couldn't say no to the Prime Minister. So he went as ambassador to USSR. Moscow. Fortunately did very well and helped in signing the Indo-Soviet treaty, which became very helpful during the Bangladesh war.
And Bangladesh, she played a very major role. There were ان دنوں ایک کارٹون نکلا تھا ٹائمز آف انڈیا میں لکشمن کا. شیخ صاحب باہر تھے اور کافی اپنے لیکچر کرتے تھے. تو ایک شیخ صاحب کا تھا that Kashmiris must have a say. ایک کامن تھا ان کی اسپیچ میں. تو لکشمن نے ایک کارٹون بنایا تھا. اس کے ٹیبل ٹاپ پہ مسٹر ڈی پی دار, پی این ہکسر, آر این گاؤ, ٹی این کول, پی این دار اور مسز گاندھی. نیچے دکھایا تھا شیخ صاحب ایز اے لائن's face. Kashmiris must have a say. Yes, and it created a situation when Shimla Agreement took place opposed to 1971. It was Mrs. Gandhi and 4 or 5 Kashmiri diplomats and bureaucrats. میں آپ کو شملہ کی بھی چھوٹی سی کہانی سناؤں گا. You were there? I was there. I was there because my father suffered a heart attack in Shimla, so I had to rush to Shimla. And we were in hospital and people would come and go, ask him something, whatever official was being done. So I'm sitting there outside and one day Mr. Bhutto walks in. Acha. Unannounced. Unannounced. And he went in. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا سر nothing serious because he's not well. بیٹے کی so he went in, spent about half an hour. What they talked, didn't talk, I don't know. But later on in the evening, Mr. Ashwini Kumar the head of the BSF. وہ آئے ہاسپٹل پہ اور انہوں نے میرے فادر پہ بڑا غصہ کیا. کہا the talks have failed. Your poetry is over. یہ مجھے پتا تھا پہلے یہ نہیں ہونا ہے. Why did you guide on this line? کہا میرے فادر نے کچھ نہیں کہا. اس نے کہا میں جا رہا ہوں. اس نے کہا اشونی مت جاؤ, ابھی رک جاؤ, کل تک دیکھو کیا ہوتا ہے پھر جانا. So he left. So then midnight, of course, the Shimla agreement was signed. Next day, papers, of course, brought line. ایک چھوٹی سی line, Mr. Ashwini Kumar says, talks have failed. There are no further talks and he has left. That was also a fantastic agreement. The one thing that in that agreement which impressed me was line of control. You keep yours, we'll keep ours and solve the matter. And Bhutto had agreed to that. Unfortunately, when he went back, he fell into his own turmoil. 1971 agreement جو ہے, how can you deconstruct it now, half a century later? You see, question is that I personally, this is my personal opinion, that we are asking for POK. The POK people have also gone far ahead. China occupies half of it. Are we going to tell them to return that to us? So whatever today Pakistan has, let them have it. They have it in any case. Unless suddenly you want to fight a war against Pakistan. Beside the point. And keep whatever you have, Kashmir, which you have. You've now abrogated Article 370. You merged Kashmir more into the Indian Union. Then, but the slogan still continues that we're going to take over POK. Okay, that's your thing. What was DP's contribution liberation of Bangladesh? He was posthumously honored for his role, I think in 2012. A couple of years ago, they called me for an award which was given to DP Saab. And Prime Minister Hasina in a speech said something very nice. She said, though we have remembered him so late, I want posterity to know what he has done for Bangladesh. While we were at the dinner, her finance minister was with her. I said, ma'am, your finance ministers increased the taxed Jamdani sarees. میری بیوی نے کہا تھا کہ جامدنی ساڑی لانا تو بنگلہ دیش. میں کہا جی اتنی ایکسپینسو کر دی ہے اس نے. She went and came back. She said, I'll send you one. I said, I didn't mean that. Please don't miss it. He said, no, why?
Your father looked after us when we were in exile, and he gave us both sisters a Kashmir shawl. I still use it. What do you remember about his role in making up Bangladesh? The major part was played by him. You see, Bangladesh, we got very nervous when the Sixth Fleet, Fourth Fleet came out, Americans, and they were really formidable. It was only the Indo-Soviet treaty which saved them. It was only that when Mr. D.P. Dar went to Moscow and convinced them, nobody is going to eat you up, you please help. And they brought out their fleet after them. And they had to then withdraw. And this 14-day war, that's all the ammunition we had. 15 days would have been tough for India. Then the Niazi surrendered. Now Niazi surrendered, we were in Delhi. It was Manik Shah, my father, and I think it was Mr. Aksar. So they were at our house, and they got a message, radio message, Niazi surrendered. They sent this message to Mrs. Gandhi in Parliament. She jumped in, but there was no confirmation. So उन्होंने कहा हम तो मारे गए. We have now all made. अब इसको authenticate कौन करेगा? So एक जनरल साहब थे, उसको कहा जी, you fly across. He was in Calcutta, and you find out and give us the correct information. So he was sent there, and then the information came, and all this happened. Post Shimla Agreement, DP became a minister? He was first. Planning minister? No, he was External Affairs. What was he called? Advisor External Affairs Ministry. So he was more ministerial rank in the External Affairs. Swaran Singh Ji was there. Then he became planning minister. Then after planning minister, in 1985 beginning, that was when Sheikh Sahib was released, he was asked to go to Moscow again. So I remember we went to Mrs. Gandhi, and he was not well also. So he told Mrs. Gandhi, I'm not well, so might as well go to her. He said, no, it's very necessary for the sake of the country. You have to go and manage the Russians. So it was for the country, but I'll go again. So he went in January. May he came back and died in June. 3 decisions came on that day. D.P. Dar passing away, Gujarat election lost, and Shah Commission, 12th June 1975. Was he somehow involved in negotiating with Sheikh Mohammed Abdullah that eventually led to his return to power in 1935? Yes, he and Parthasarathy both. Both. And I must say, Sheikh Sahib never held any grudge or showed any anger about him, even when he came back. Even with us, he was extremely nice. But wasn't it strange that they were colleagues, they were friends, they worked together, then at one point in time they were on the two sides of the table? It happens. In politics, you make strange bedfellows and you separate and you join. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں 2 چیزیں میں شاید میں بھول جاؤں پوچھنا. ایک یہ کہ آپ کی شادی اور دوسرا آپ جنمے تو صفا قدل میں لیکن رہتے گپکار میں ہیں. اینڈ یو آر پارٹ آف اے نمبر آف فیملیز who actually gave up their earlier residences and places and moved to quote unquote کہتے ہیں نا وہ elite address. It is the power street. تو یہ 2 چیزیں آپ بتا دیں کچھ ان کے بارے میں. میری شادی کے اگینسٹ میرے رشتہ دار تھے. اچھا, وائی؟ بیکاز ایک تو آؤٹ سائڈ دا کمیونٹی کلچرل ایشوز. کلچرل ایشو تھا. So that Amlas are basically from Jammu. Amlas are from Muzaffarabad. Muzaffarabad. But anyway, they were business people and they were not in the same league as the Dars would be, I would say.
but that they had reservation and objection. They became friends also. It's very interesting. Sorry for digressing. My father became the Home Minister, and Mr. Tirth Ram Amla, in a way, was an absconder. Why? Because he had a friend, Maqbool Sahab, who decided to go to Pakistan. Very close friends. अब उन दिनों में इतना पकड़ दकड़ थी that it was difficult to. So he took him to Pathankot. पठानकोट में पुलिस सब रेलवे स्टेशन पे थे, तो उन्होंने बैंड बाजा बनाया, उसको पगड़ी शगड़ी पहनाई, दूल्हे का शोर मचा के उसको दूल्हा बना के ट्रेन में बिठाया, and off he went to Pakistan. Because he abetted with him, he was being... He was an absconder. abscond. So my father went to arrest him. अच्छा. And उन दिनों मिनिस्टर ही जाते थे अरेस्ट करने. चले थे, वो है कितना फौज कितना था उन दिनों. तो जब अरेस्ट करने की बारी आई तो उन्होंने कहा भाई मेरी दोस्ती का ये मैंने किया है, अगर if it's crime, fine, I've committed a crime for a friend. And he gave him the story. So my father was so impressed with him that they sat down, had a drink, and became very, very close friends later, to the tune of even agreeing to marry his daughter to me. But it was not only DP Saab's decision. No, DP Saab okayed it. No. He okayed it. Ah. But you initiated it. Yeah, that was my decision. It was my decision, it was Kiran's decision, I must say. She also agreed, I also agreed. So it was that way. So that was in 65 that we got married. How did you start living on Gupkar? Gupkar, we moved in 1949. Okay, earlier. We sold our Safakadal house and we moved in here 49. Much before Gupkar. Gupkar actually was given to Agas. I don't know whether you know that. No, I don't know. Gupkar, Maharaja Pratap Singh probably, he was going down to Baramulla and Shikara and he fell ill. So in Agas mein se ek vaid tha. He treated him. So he told him, he gave him Gupkar in exchange. After a few months he said, no, I don't want Gupkar, I want Rajbagh. So all the Agas then settled in Rajbagh, they didn't take Gupkar. So that was the history of Gupkar. But my father liked the place, my grandmother liked the place, so after that we came here. Since 49 we've been sitting here. DP Saab passed away in Delhi. He passed away in Delhi. And then you flew him here. We flew him here, that's right. And I must say that, again, one of the first persons to come despite having lost Gujarat and despite that was Mrs. Gandhi. And I remember she sent Rajni Patel and Charanjit Yadav during those 10 days of mourning. And they came here and they said, Mrs. Gandhi has sent some money. You will need it. You know that. My father never had money. I said, if I need it, I'll come myself and talk to Mrs. Gandhi. So that was very, very kind. As I said, the Gandhis had a different, like Rajiv Gandhi. He came here, Farooq Rajiv Gandhi came, dead of winter. He announced 1,000 crores. So next day he asked me, he said, what was the impact? I said, nothing. He said, why? He said, your mother never gave any money. She would come to Kashmir and say, मैं जरा विजयधर के घर से पनीर मंगवाना, पनीर कलिया मंगवाना. तो आधा कश्मीर पागल हो जाता था, आपको पता है. मिसेस गांधी को पनीर बड़ा पता, पनीर में कलिया का. वो कहती थी, अच्छा आज मैं जाऊंगी स्वामी लक्ष्मण जी को मिलने, आज मैं जाऊंगी मखदूम साहब, आज मैं जाऊंगी कीरवानी. ये होता था उसका. And she would meet people. But she never said, I'm going to give a grant of so much. No.
It was the people. I think the difficulty in Kashmir became when Delhi lost interest in Kashmiri. Nothing else. Then Kashmiri started looking at other parts. Otherwise, I don't think you would say that Kashmiri was anti-national or Kashmiri was communal. No. Kashmiri always had a sense of togetherness. I have never faced any difficulty since I've come here. Never. अब 92 में वापस आ गए, 92 में वापस। तब से अब तक की कहानी क्या है? तब से फिर आते रहे हम यहाँ पे और फिर स्कूल बनाया। स्कूल की भी काफ़ी मुश्किलात आई, बट स्कूल It started operating in 1998. No, Yeah. 2003, 2003. 20 years, 21 years. फिर हमको सतपाल जी गवर्नर थे, वो टकरे, उन्होंने कहा कि जी सिनेमा बनाओ। उन्होंने बना देंगे। आप ब्रॉडवे चलाते थे, आप एक सिनेमा बना दीजिए। हमने सिनेमा बना दिया। Again, we were a little nervous in opening a cinema. But we took it as a national cause. School also became a national cause. Today you can say that we did something to change the mind of a Kashmiri towards the better. And you see, the education here was totally closed. But we opened it up. Anybody could walk into the school and meet the principal or meet me. There's no difficulty. Also, we're able to get some scholarships for children to go to American universities. Other things happen. Only school in the country which has a badminton academy. Only school. First school in the country which is 100% solar or special education. So we did change the education scenario, and I'm very happy that others are following it. Others are now introducing buses. It gives me great pride to see buses in the villages. You'll be very happy to know we took up a village in the rural area of Tral. And we have supplied furniture to the schools there, to the children who would sit on the ground. We supplied them desks and all. I want other schools will also follow slowly. They'll also do the same thing. Why not? It's our duty. It's our state. And school is not a profitable organization that you can only say I have to make profit. No. You're not legally allowed to make profit. So you contribute to these things. I had suggested to the government that let every private school adopt 3 government schools in the vicinity and upgrade them. This happened during Mufti Saab's time. They gave us Sanwar school. We upgraded it. Then they said, we don't want it. I said, fine. Quite happy without it. एक चीज़ दरअसल मुझे बता दीजिएगा, post migration, which was a temporary phase for you, your family, maybe 2 years, you started getting into truck business. Then you moved back. तो आपने DPS जैसा one of the best institutions create किया. लेकिन 65 में शादी हुई और 90 में माइग्रेशन हुई. ये पूरी जो कई बरस हैं, इसमें आप DP साहब की छत्र छाया में बैठ के आराम से काम करते थे या कुछ और भी किया आपने? DP साहब की छत्र छाया में नहीं, हमने ब्रॉडवे सिनेमा खोला ना. अच्छा. We did that. I assisted in Broadway Hotel, which opened after that. So there was quite a bit. And of course there was a flourishing business of transport, Yes. which my father-in-law ran, which sometimes I would get a chance to help in also. So there was a lot to do. Not that I was only involved in this. And after we left in 1990, God was too good. Apart from selling trucks, we went into pharmaceuticals, we went to other businesses, which partly we're continuing. We went into horticulture here. We're doing a good job there. You are into hospitality as well? Yeah. In Ladakh? We sold off, but now we are doing one in Jammu. दरअसल इस conversation, इस long conversation, which you reveal too many things.
but some of them for the first time. And this essentially is part of the history for the posterity. لیکن ایک چیز, you love Kashmiri language, and you are not among us people who is caught in the script of it, Devanagari or whatever. You love Kashmiri language, you like Kashmiri language. You are a cultural activist buff as well. But I think مطلب خفا مجھ سے نہ ہونا, لیکن میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں, there is a saying in Kashmir literature, در آباد کشیر برباد. How you see it? Because it is linked to the history of the place. پر در آباد تھے, اس کا کوئی تو کشیر برباد کیوں تھی؟ کشمیر برباد اس لیے ہوئی کہ کشمیریوں نے اپنے آپ کو اتنی امپورٹنس نہیں دی. I mean, you come as late as 1950. How many Muslims educated their children? Was it a voluntary kind of a thing for them to educate their children, or the system was such that even if they wish it, they might not have done it? No, it was not. Education was not considered important at all. I'm saying that this is the first state which declared education compulsory. Why are we lagging in education today? Why don't we have proper colleges here? We have enough funds. Don't have enough funds, involve private. I'm sure they would be willing to do it. The world has moved on. In education also, you have a change every 6 months to 1 year. Technology is changing. Where are we? Kashmiri language, when we started here, I must say that I don't know why, we forgot our own language. Today, now, research is being done in Sharda Peeth by the Shankaracharya. And he says that Kashmiri language is older than Tamil. Yes, it is. Why are we forgetting our own? میں آپ کو بتاؤں, میرے بچپن میں میری دادی مجھے مہینے میں ایک بار مخدوم صاحب اور کالی مندر لے جاتی تھی, اور 2 مہینے میں 3 مہینے میں چھٹی پادشاہی پہ لے جاتی تھی. The first thing I did in my school is to tell my children that these are important cultural heritages that you have. I'm not interested کہ آپ نے کالی مندر کے نیچے مسجد تھا یا اوپر مسجد تھا. No. I'm interested in the history of Kashmir, which is very important, which we are neglecting. آپ آج کہہ رہے ہو, یہ انٹرویو کر رہے ہو, مجھے آپ بتائیے, آپ میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, کتنی ہسٹری بکس پڑھی ہے آپ نے جنہوں نے جینوئنلی کشمیر کو ڈسکرائب کیا, اور جنہوں نے کشمیر کی مجبوریاں سمجھو, کشمیری کی مجبوریاں سمجھو, ڈفیکلٹی سمجھی. مین اسکوائر میں چل رہے ہیں, سامنے ایک صاحب کھڑے ہو گئے, آگے بڑھ جائے. میں کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں چھوڑ رہا ہوں, 93-94 میں یہاں دکان کھولی انکر واٹ میں. کیا میری ایک دکان ہے 2 کمرے اوپر, ہوٹل میں کیوں پیسے ضائع کر, آ جاؤ یہاں ٹھہرو. That's Kashmiriat. I go further and another gentleman said, hey Dar sahab, 10 منٹ, نون چائے. بیٹھے ہم نون چائے پینے. میں کہا تو کہاں سے آیا بھائی یہاں؟ کہتا میں نے بیجنگ میں دکان کھولی. میں کہا بیجنگ کہاں پہنچا تو؟ کہتا پلیز کسی کو کہنا نہیں, میں نے چینی کے ساتھ شادی کر لی. کشمیری genius. How many Indians have opened shops in Beijing? I would like to know. They've opened businesses, no doubt. But on their own merit, on their own, without any sufarish. Where in the world will you not find a Kashmiri shop? میں کوچن گیا, 300 لوگ وہاں بیٹھے. میں کہا آپ کیا کرتے ہو؟ ہم جی قالین, ہم جی شال, ہم جی دمدہ. میں نے کہا 300 کے 300 ہی کہتے ہیں, ہم پاگل ہیں, اتنی گرمی میں یہاں بیٹھے, کماتے ہی تبھی تو بیٹھے. یہ ساری چیزیں بڑی لیٹ آئی. ہمیں پہلے کون تھے یہاں پہ؟ شاہ سنس, خضر محمد, سفری موزز, یہ 3-4 لوگ تھے. اب ہر گلی میں 3-4 لوگ آپ کو ملیں گے. اب پہلگام چلیں, وہاں پہ یہ آپ کو بتائیں گی, وہاں پہ شال والے ہر ٹکڑ پہ کھڑے. ہمارے دوست پچھلے سال گئے, ان کو شال والا روز آتا تھا وہاں, انہوں نے کہا ہم نے نہیں لینا.
फाइनली उसने कहा जी अच्छा आप हमारे घर पे लंच खाने गए, तो खूब वाजवान शाजवान के कहा, हम इतने वहाँ पे इम्प्रेस हो गए, उनके बच्चे थे 4-5, हमने हर एक को 1000 रुपये। फाइनली उसने 50 शॉल बेची। उतना ही नहीं, जो वहाँ से उनका वाकफ आता वो कहता फलानी शॉल वाला। Are Kashmiris great salesmen? I think they're super salesmen. They can sell anything. You can sell anything. Anything. Give it to a Kashmiri. You know, there's a book called Around the World with Wheeler. Wheeler considered himself to be a great salesman. He said, the only place I have been cheated or double-crossed was in Kashmir by Subhana the worst. और था क्या, उसके पास कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी 6000 रुपये की. So he went to Subhana and Subhana showed him his ring shawl. So finally they said, we'll exchange it. Subhana knew the value of that jewelry and this fellow didn't. He said, finally I found out that ring shawl was worth 2000 rupees and my jewelry is worth 6000. मैं आपको बताऊं कि हम लोग वर्साइल में थे, फ्रांस में. वहाँ एक पोर्ट्रेट लगी हुई है, जोसेफिन नेपोलियन. It's a Kashmiri shawl. Yes. I mean, it's fantastic. What pride you get. उस वक्त किसी ने शॉल बेचे Yes. और नेपोलियन के पास पहुंची और उसने जोसेफिन को प्रेजेंट की. Just imagine. अब मैंने काफ़ी दुनिया देखी है. कहीं दुनिया में मुझे ना ही कश्मीरी के इक्विवेलेंट मिला, ना ही कश्मीर से बेहतर कोई जगह मिली. So great of you, Dar Sahab. Nazreen, Yos Vijay Dar Sahab, yim zan Kashiri tat doras muz DPS diut, educational institution diut. Bale hi DPS mat asye, badal ke asye. Yel zan yeti lukh salan as. Te chunki chu yimo won pannis takriras muz, pannis kalamas muz, variyah tim cheez yim nevi ch sani khatra, sani history khatra. یہ چھُ کٲشِر لنٛگویج بہتر زانان میانہِ کھۄتہٕ بہتر. تہٕ یہِ چھُ ہمیشہِ مےٚ وَنان در صٲب دَپان اَسہِ پَزِ نہٕ أکِس اکھ شُکریہ کَرُن کینٛہہ کیٛازِ کٔشیٖر زبٲنۍ منٛز چھُنہٕ شُکریہُک لفظٕے کانٛہہ. مگر چوٗنٛکہِ در صاحب نے جو باتیں ہم تک پہنچائی اپنی ایونٹ فل لائف کے حوالے سے ایک ایسے گھر سے ہیں جو ہمیشہ پاور میں رہا ہے, جو ہمیشہ ایکٹیو رہا ہے. تو انہوں نے کچھ پردے کھولے, کچھ ناٹس کو تھوڑا کھولنے کی کوشش کی. امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ تو کام کرتے ہی رہتے ہیں. He is one of the few persons who has defied the idea of age, who believes that age is merely a number. So we hope in coming days we find another very valid reason God willing, ضرور. to get you talk again. God willing. Till then, so nice of you. Khuda Hafiz. Thank you. Khuda Hafiz. Thank you. Khuda Hafiz.